କରିକି ତିନୋଟି ବିଭାଗର ଚାରୋଟି ଏଥିରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଶ୍ରମ ଓ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ଓଡ଼ିଶା ଦୋକାନ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅଧିନିୟମ 1956ର ସଂଶୋଧନ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଶ୍ରମ ଓ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ କାରଖାନା ଆଇନ 1948ର 63ତମ ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ, ତୃତୀୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଜନାର ଅଧୀନରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବା ଜିପି ସ୍ତରରେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର କେନ୍ଦୁଝରର ଘଟଗାଁଠାରେ ମା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ପରିସରର ସମନ୍ୱିତ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଶ୍ରମ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ବିଭାଗର ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କଲି। ଏଥିରେ ବିଶେଷ କରିକି ରାଜ୍ୟ ଦୋକାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆଇନ 1956ରେ ଯେଉଁ ସଂଶୋଧନ, ବିଶେଷ କରିକି ରାଜ୍ୟର ଶିଳ୍ପ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ ପରିବାରର ସହଜତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଏବଂ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏହା କ୍ୟାବିନେଟକୁ ଅନୁମୋଦନ ନିମନ୍ତେ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ଦୋକାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆଇନ 1956ରେ ଓ କାରଖାନା ଆଇନ 1948ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକ ସଂଶୋଧନ ନିମନ୍ତେ କ୍ୟାବିନେଟର ଅନୁମୋଦନ ଆଜି ଲାଭ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ଦୋକାନ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆଇନ 1956ର ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ 20 କିମ୍ବା ତତୋର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିବା ଦୋକାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ, ପରନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଆରେ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଦିଆଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ 9 ଘଣ୍ଟାରୁ 10 ଘଣ୍ଟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା। ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟପାଳି ଅତି କମ୍ରେ ଅଧଘଣ୍ଟାର ସେଠି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବଧାନ ରହିବ, ସେ ରେଷ୍ଟ ନେବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ସେ 6 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାମ କରିବ। ତ୍ରୈମାସିକ ଓଭରଟାଇମ୍ କାର୍ଯ୍ୟସୀମା ତ୍ରିମାସରେ ତାର ଯେଉଁ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି ତାହା ହେଉଛି 144 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା। କୌଣସି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ କୌଣସି ଦିନରେ 10 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ କିମ୍ବା କୌଣସି ସପ୍ତାହରେ 48 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ସେ ଏପରି ଓଭରଟାଇମ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ବାବଦକୁ ସାଧାରଣ ମଜୁରୀ ହାରରେ ତାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ମଜୁରୀ ପାଇବାକୁ ସିଏ ହକଦାର ହୋଇପାରିବେ। ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଦିନରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ବର୍ଷକୁ 365 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଖୋଲା ରହିବ। ରାତିରେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଆଇନରେ ଥିଲା ସେଥିରେ ତାହା ହଟିଯିବ। ଜଣେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ସେ ଯଦି ଚାହିଁବ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ତାହାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ'ଣ ବି କାରଣ ଥାଇପାରେ, ଦିନବେଳେ ସେ କାମ କରିପାରୁନି ଘରର ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ଯଦି ମୁଁ ରାତିରେ କାମ କରିପାରିବି ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ଲିଖିତ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିସୂଚିତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁସାରେ ସେ ରାତ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କାମ କରିପାରିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେହି ଅନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ
से कर्मचारी मानकर जीवा आसिबा तांकर सुरक्षा ये सब कथा को मध्य ध्यान देवे। विशेष करके ये जो आमर संस्कार गुड़िक आवश्यकता पड़िला एथिरे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो शिल्पायन कथा कहउचंती एवं जो डुइंग बिजनेस रे जेभली भाव रे जो माने एठी निवेशकारी जो माने एठी कारखाना कल कारखाना बसैया पे चाहूचंती समानंकु आहुरी सहजरे ये व्यवस्था करैबा पई एवं लोकों को अधिक समय पर्यंत नियोजित करबा पई जहा बहुत पुराना आईन थिला सेगुडिकर संशोधन आवश्यकता आज दिन पई आजिर जुगोपयोगी समयोपयोगी अनुसार ताकु परिवर्तन करिवार ये आवश्यकता उपलब्ध करी माननीय प्रधानमंत्री जी यह को देश रे एवं केंद्र स्तर रे से संशोधन आवश्यक आनी सारिला परे राज्य स्तर रे मध्य या संशोधन करी आनिबा पई से प्रस्ताव देइथिले एवं से प्रस्ताव गुड़िक अनेक गुड़े ये गुड़िक प्रस्ताव अच्छी ता भितरे आगुरु मध्य आमे 15टी एमजी संशोधन प्रस्ताव आमे आनिकरी याकु पारित करि सारिछु अनुमोदन करि सारिछु एवं आज दुईटी एथिरे अनुमोदन करा गला। आगामी दिन रे मध्य आउ जो केतोटी बाकी अछि खूब कम दिन रे मध्य कैबिनेट आनिकरी आमे संशोधन प्रस्ताव गुड़िक आनिबु। यार मुख्य उद्देश्य होची जे नूतन जो शिल्प माने भारत वर्ष को आसीबे विशेष करी आम ओडिशा को एबे उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव माध्यम रे आमे जो आह्वान करिछु रोड शो करूछु ये रोड शो माध्यम रे जो समानंकु एक भल बेस्ट पॉलिसी आमे समानक पाखरे रखुछु एवं इनसेंटिव मध्य से आधार रे आमे अधिक प्रदान करूछु जा फर कि आज आमे गोटे भल स्तर रे पहुंची पारिछु। आपण माने जानिथे विगत दिन रे जो आमे मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव आमे करिछु सेथिरे 13 लाख कोटी टंकार एमओयू साइन होईछि 13 लाख नियुक्ति सृष्टि हेबार सुजोग सुनिश्चित होईछि। ये क्षेत्र रे आमे ग्राउंड ब्रेकिंग रे मध्य 2 लाख कोटी रु अधिक टंकार आमे ऑलरेडी आमे ले ऑफ स्टोन बा तार ग्राउंड ब्रेकिंग करि सारिछु 1,64,000 युवक युवती मान को चाकरी देवार सुनिश्चित करि पारिछु एवं सही अनुसार जो माने आज आकर्षित होकर ओडिशा को आसुचंदी जो निवेशकारी माने जो नुआ शिल्प प्रतिष्ठा करिया पई शिल्पपति माने समान को आहुरी आमे ई जो बिजनेस रे डुइंग हैं ईज ऑफ डुइंग बिजनेस रे आमे जो प्रकार रो काम करिया पई हमको परामर्श दिया जायछि आमे भी ताकू करिया पई अठी सरलीकरण करिया पई चाहूछु सेथिरे निश्चित भाव रे आगामी दिन रे यह सक्षम हो पारिबो एवं सेमाने मध्ये अठी कल कारखाना प्रस्तुत करिवे अधिक लोक नियुक्ति हेबे काम पाइबे दिन रे राति रे काम करिवे सेमानकर आनुषंगिक व्यवस्था सुरक्षा व्यवस्था मध्ये करा जिवो एवं ओवर टाइम काम करले सेमाने डबल पैसा पाई पारिबे तांकर रोजगार मध्ये एथिरे श्रमिक मानकर वृद्धि पाइबो आ सेति पई भारत सरकारनकर नियंत्रण मुक्ति बा डिरेगुलेशन पदक्षेप प्राथमिकता क्षेत्र में प्रस्तावित यही अनुमोदित संशोधन प्रस्ताव गुड़िक यह निश्चित भाव राज्य में द्रुत शिल्पायन को एथिरे एवं द्रुत व्यवसायीकरण को एक अनुकूल परिवेश सृष्टि करिवो जोथि पई कि आमे जो रास्ता रे जाउछु ये संशोधन आनिबा द्वारा आहुरी हम आगु को जाई परिबा। द्वितीय रे गोदावरीस्थ आदर्श प्राथमिक विद्यालय योजना रे प्रति पंचायत स्तर रे आदर्श विद्यालय रो विकास पई जो प्रस्ताव आसी ताहा आज अनुमोदन लाभ करिछि। आपण माने जानिछंती ओडिसा रे गत सरकार गत 24 वर्ष धरिकरी ओडिसा शासन रे थिबा परिप्रेक्षी रे विशेष करिकी प्राथमिक स्तर शिक्षा व्यवस्था जेभली भाबरे भुसुड़ी पड़ी एवं ताहार सुधार आनिबा पई केवल 5T ना रे जेभली भाबरे ओडिसार छात्र छात्री मान को गत सरकार धक्का देइथिले भंगा कांथरे चून मारी
विद्यालय को आदर्श विद्यालय 5टी विद्यालय रूपांतरण नारे जेभली भाव में प्रहसन करते से दृष्टिकोण तार वास्तव में जदि प्राथमिक विद्यालय उन्नति नहेले ताहार विकास नहेले सेठी जदि आम शिक्षक नियुक्ति न करबा भित्तिभूमि न करबा ताले केबे भी 5टी नारे जो रूपांतरण उच्च विद्यालय मान को प्राधान्य दिया जाइथिला फीडर स्कूल हिसाब रे प्राथमिक विद्यालय नथिबा कारण जो पिला माने उच्च विद्यालय को बा हाई स्कूल को जाउथिले शिक्षक नथिबा भित्तिभूमि नथिबा विद्यालय को गुरुत्व न देई ये काम करने द्वारा पिला माने हरण गुणन मिश्रण फेड़ाण कथा मु कहूली एवं सूत्रलिखन विषय लिखिपार नथिले आज ताहार व्यापक परिवर्तन करने आम सरकार नीतिगत भाव में निष्पत्ति नापी ये गोटे बड़ पदक्षेप नहीं। द्वितीय कथा है जातीय शिक्षा नीति 2020 आडप्ट हो पारी आम सरकार चला एवं से निश्चित भाव जहाँ ये गोदावरी आदर्श विद्यालय योजना रे जोटा कि आमे शिक्षा अधिकार आईन RTE राइट टू एजुकेशन आईन 2009 रो जो उद्देश्य अच्छी ये उद्देश्य को पूरण करने समन्वय रक्षा करने अंतर्भुक्ति शिक्षा और गुणात्मक शिक्षा को गुरुत्व आरोप करने एवं सेथिपाई प्रति पंचायत स्तर रे अंतत पक्षरे प्रथम प्राथमिक स्तर रे बा प्रथम फेज रे आमे गोटे गोटे आदर्श विद्यालय प्रतिष्ठा करिवार परिकल्पना ये आम नुआ सरकार रो ये नुआ योजना भितर अंतर्भुक्त अछि। एतिरे सुदृढ़ भित्तिभूमि अभिनव शिक्षागत अभ्यास ग्रहण एवं गोष्ठी समुदायर सक्रिय संपृक्ति माध्यम यही योजना शिक्षा प्रति सम्मान प्रवेश एवं छात्र समुदायर सामग्रिक विकास को सुनिश्चित ये करुछि। यही पदक्षेप जातीय शिक्षा नीति NEP 2020 एवं निपुण ओडिशार दृष्टिकोण सहित ये पूरा समन्वय रक्षा करिवो एवं सामाजिक शिक्षागत भाव में पिला माने को सशक्त करिवा पाई। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।